नमस्कार आरकेएम न्यूज ओडिशा चैनल को स्वागत। आज हूँ जुलाई मास 20 तारिख रविवार। आज मु नहीं आसी देश विदेशर गुरुत्वपूर्ण खबर से भिडियोटी संपूर्ण देखंतु एवं चैनल रे नुआ थिले वीडियो को लाइक शेयर एवं चैनल को सब्सक्राइब करंतु। आजिर प्रथम खबर 23 रे लघुचाप 25 रे नहीं पारे अवपात रूप। आज पश्चिम दक्षिण ओडिशा अधिक वर्षा आशंका। राज्य में पुणी एक लघुचाप सृष्टि हो पारे। आसंता 21 तारिख में उत्तर बंगोपसागर एक घूर्णिबलय सृष्टि संभावना अच्छी। 23 तारिख में पश्चिमबंग संलग्न उत्तर बंगोपसागर में लघुचाप सृष्टि हेबो बोली वरिष्ठ कृषि पाणीपाग विशेषज्ञ प्रोफेसर सुरेंद्रनाथ पशुपालक पूर्वानुमान करिसेंती। परवर्ती खबर स्थगित रहिला स्वतंत्र ओटीईटी परीक्षा। 2टी सिटिंग रे हेबार थिला परीक्षा। स्थगित रहिला स्वतंत्र ओटीईटी परीक्षा। सारा राज्य रे आज अनुष्ठित हेबार थिला एही स्वतंत्र ओटीईटी परीक्षा। राज्य रे कार्यरत शिक्षक शिक्षयित्री पई एही स्वतंत्र ओटीईटी 75,000 शिक्षक शिक्षयित्री देइथांते एही परीक्षा। पेपर 1 और पेपर 2 दुईटी पेपर रे होइथांता परीक्षा। परीक्षा स्थगित हवा रखिबा को माध्यमिक शिक्षा परिषदर निष्पत्ति। परीक्षा कहीं स्थगित रहिला तार कारण अस्पष्ट। 2टी सिटिंग रे हेबार थिला स्वतंत्र ओटीईटी परीक्षा। सकाळ 9टा रु 11:30 पेपर 1 और दिन 2टा रु 4:30 पेपर 2 होइथांता। परवर्ती खबर सबु उच्च शिक्षानुष्ठान रे खोलिबो शक्तिश्री सशक्तिकरण केंद्र। असुविधा रे थिले करि पारबे आवेदन। उच्च शिक्षा अनुष्ठान गुड़िकरे छात्री सुरक्षा और निरापत्ता पाई राज्य सरकार आज बड़ घोषणा करिसेंती। एही कार्यक्रमर नाम होउची शक्तिश्री कार्यक्रम। राज्य सरकार को उच्च शिक्षा विभाग अधीन रे रहितबा 16टी विश्वविद्यालय और 730टी सरकारी और अनुदान प्राप्त महाविद्यालय रे यह कार्यकारी कराजिवो। घोषणा अनुसार शिक्षानुष्ठान रे स्थायी शक्तिश्री सशक्तिकरण केंद्र स्थापन कराजिवो। यह छात्री द्वारा परिचालित हेबो। जड़े छात्री शक्तिश्री साथी और जड़े अध्यापिका शक्तिश्री संयोजिका भाव में परिचालना करिबा। जिलापाल द्वारा मनोनीत 5 जन विशिष्ट कार्यरत महिला शक्तिअपा भाव काम करिवे। शक्तिअपा प्रति 3 मासर शिक्षानुष्ठान परिदर्शन करिवे एवं छात्री पई मेंटर भली कार्य करिवे। छात्री को आत्मसुरक्षा प्रशिक्षण और आईनगत अधिकार नहीं शिक्षा दियाजिवो। शक्तिश्री ऐप नाम एक नूतन मोबाइल ऐप कार्यकारी हेबो। परवर्ती खबर बीएसएनएल लॉन्च कला 45 दिनिया सस्ता प्लान। 250 टंका रु कम खर्च रे मिलिबो अनेक फायदा। बीएसएनएल 45 दिनर वैलिडिटी सह एक सस्ता रिचार्ज प्लान जारी करिछि। सरकारी टेलीकॉम कंपनी रो एही योजना गुडी करे उपभोक्ता माने 250 टंका रु कम मूल्य रे अनलिमिटेड कॉलिंग एवं डाटा भली सुविधा पाइबे। परवर्ती खबर गूगल मेटा को ईडी छाट। एबे एही दुई कंपनी को पड़िबो महंगा। प्रवर्तन निर्देशालय ईडी ऑनलाइन बेटिंग ऐप प्रचार गूगल एवं मेटा को नोटिस जारी करिछि। ईडी अभियोग करिछि उभय कंपनी एही ऐप रो विज्ञापन को प्रमुख भाव में देइछंती। उभय कंपनी रो प्रतिनिधि को जुलाई 21 रे पचरा उचरा पई डका जाइछि। एही तदंत ऑनलाइन बेटिंग रो वर्धित प्रभाव को रखिबा पई प्रयास रो एक अंश। परवर्ती खबर मेरा राशन 2.0। आपन को राशन कार्ड वर्तमान आपन को स्मार्टफोन रे। डिजिटल इंडिया अभियान रे आउ एक पाद आगु बढ़ाई भारत सरकार मेरा राशन 2.0 मोबाइल एप्लिकेशन शुभारंभ करिसेंती। एही ऐप जरिया राशन कार्ड धारी माने निज मोबाइल फोन को ही राशन कार्ड भाव में व्यवहार करि पारबे एवं अन्य सुविधार लाभ उठाई पारिबे। परवर्ती खबर बालुका कला शिखाउछंती सुदर्शन पटनायक। जानतो किपरि एवं केउठी करिवे एडमिशन। स्टैंडर्ड विषय रे प्रायतः समस्त जानिथिबे। सुदर्शन पटनायक बाली रे कलाकृति करी एहाकु विश्वव्यापी प्रतिष्ठा देउछंती। जदि आपण मध्य स्टैंडर्ड शिखिबा को चाहंती तेबे आपण सुदर्शन पटनायक ठारू शिखिबार सुजोग मिलिछि। एहाकु नै इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय इग्नो कोर्स आरंभ करिछि। परवर्ती खबर वज्राघात नेला 7 गरुंक जीवन। जगुआली गुरुतर। कोरापुट जिला
ଦଶମନ୍ତପୁର ବ୍ଲକ ଅନ୍ତର୍ଗତ ପାଇକଫୁଲ ବେଡ଼ା ପଞ୍ଚାୟତ ଅଧୀନସ୍ଥ ବାଡ଼ମଗୁଡ଼ାରେ ବଜ୍ରାଘାତ ଘଟି 7 ଗୋରୁ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ଜଗୁଆଳି ଗୁରୁତର ହୋଇଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର 9 କ୍ୟାରେଟ୍ ସୁନାର ହେବ ହଲମାର୍କିଂ। କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର 9 କ୍ୟାରେଟ୍ ସୁନା ଗହଣାର ହଲମାର୍କିଂ କରିବା ପାଇଁ ଅଧିସୂଚନା ଜାରି କରିଛନ୍ତି। ସୁନା ମୂଲ୍ୟ ସର୍ବୋଚ୍ଚ ସ୍ତରରେ ପହଞ୍ଚିଥିବା ବେଳେ ସୁନା ଗହଣା ପ୍ରତି ଗ୍ରାହକଙ୍କ ଆଗ୍ରହକୁ ପୁଣି ବଢ଼ାଇବା ପାଇଁ ସରକାର ଏପରି ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛନ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଯୁକ୍ତ 3ରେ 90,000 ଆସନ ଖାଲି। ଉଚ୍ଚଶିକ୍ଷା ବିଭାଗ ଅଧୀନରେ ଥିବା ଅନୁଷ୍ଠାନରେ ଯୁକ୍ତ 3 ନାମଲେଖା ଶନିବାର ଶେଷ ହୋଇଛି। ଯୁକ୍ତ 2 ଇନ୍ଷ୍ଟାଣ୍ଟ ପରୀକ୍ଷା ଫଳ ପ୍ରକାଶ ପାଇଥିବା ବେଳେ ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ଯୁକ୍ତ 3 ଦ୍ୱିତୀୟ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ନାମଲେଖା ପାଇଁ ବିଜ୍ଞପ୍ତି ପ୍ରକାଶ ପାଇବ। ଫଳରେ ଇନ୍ଷ୍ଟାଣ୍ଟ ପରୀକ୍ଷାରେ କୃତକାର୍ଯ୍ୟ ହୋଇଥିବା ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ନାମଲେଖା ସୁଯୋଗ ପାଇବେ। ଯୁକ୍ତ 3ରେ ମୋଟ 2,74,153 ଆସନ ଥିଲା। ପ୍ରଥମ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ମୋଟ 1,80,000ରୁ ଅଧିକ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ନାମ ଲେଖାଇଛନ୍ତି। 1,053 ମହାବିଦ୍ୟାଳୟ ଓ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟରେ ମୋଟ 90,000ରୁ ଅଧିକ ଆସନ ଖାଲି ରହିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ବଜ୍ରକାପ୍ତା ଜବତ, 2 ଅନ୍ତରାଜ୍ୟ ଚାଲାଣକାରୀ ଗିରଫ। ପିତାପଲ୍ଲୀ ଚନ୍ଦକା ରୋଡର ମା ଲଟାଭୁଆଶୁଣୀ ମନ୍ଦିର ନିକଟରେ କ୍ରାଇମବ୍ରାଞ୍ଚ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର କାର୍ଯ୍ୟବଳ ଚଢ଼ଉ କରି ଏକ ଜୀବନ୍ତ ବଜ୍ରକାପ୍ତା ଜବତ କରିବା ସହ 2 ଆନ୍ତରାଜ୍ୟ ବନ୍ୟଜନ୍ତୁ ଚାଲାଣକାରୀଙ୍କୁ ଗିରଫ କରିଛି। ଜବତ ବଜ୍ରକାପ୍ତାର ଓଜନ 14 କେଜି 100 ଗ୍ରାମ ବୋଲି ଏଫ୍ଟିଏଫ୍ ପକ୍ଷରୁ ସୂଚନା ଦିଆଯାଇଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଗନ୍ଧମାର୍ଦ୍ଦନରେ ବାଦଲ ଫଟା ବର୍ଷା। ଖପ୍ରାଖୋଲ ବ୍ଲକ ଗନ୍ଧମାର୍ଦ୍ଦନ ପାହାଡ଼ ଉପରେ ଆଜି ଅପରାହ୍ନରେ ବାଦଲ ଫଟା ବର୍ଷା ହୋଇଛି। ଫଳରେ ହରିଶଙ୍କର ଝରଣାରେ ହଠାତ୍ ଅପ୍ରତ୍ୟାଶିତ ଭାବରେ ଝରଣା ପାଣି ବୃଦ୍ଧି ପାଇଥିଲା। ପାଣି ବୃଦ୍ଧି ଯୋଗୁଁ ଝରଣାରେ ଜୋର ଶବ୍ଦ ହୋଇଥିଲା। ସେହି ସମୟରେ ଶ୍ରାବଣ ମାସ ଯୋଗୁଁ ଝରଣାରେ କେତେକ ବୋଲବମ୍ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁ ସ୍ନାନ କରୁଥିବା ବେଳେ ଶବ୍ଦ ଶୁଣି ସେମାନେ ଭୟରେ ବାହାରକୁ ଚାଲି ଆସିଥିଲେ। ଦେଖୁ ଦେଖୁ ହଠାତ୍ ପାଣି ମାଡ଼ି ଆସିବା ସହ କିଛି ସମୟ ପାଇଁ ହରିଶଙ୍କରରେ ଭୟର ବାତାବରଣ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥିଲା। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ନଭେମ୍ବରରେ ସରିବ ଭୁବନେଶ୍ୱର ରେଳ ଷ୍ଟେସନ କାମ, ଡିସେମ୍ବରରେ ଲୋକାର୍ପଣ କରିବେ ମୋଦି। ନଭେମ୍ବରରେ ସରିବ ଭୁବନେଶ୍ୱର ରେଳ ଷ୍ଟେସନ କାମ, ଯାହା ଡିସେମ୍ବରରେ ଲୋକାର୍ପଣ କରିବେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି। ତେବେ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଭୁବନେଶ୍ୱର ରେଳ ଷ୍ଟେସନର କାମ 80% ସାରିଛି ବୋଲି ନୂଆ ବିଲ୍ଡିଂ କାମ ସମୀକ୍ଷା କରିବା ପରେ ସାମ୍ବାଦିକ ସମ୍ମିଳନୀରେ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି ରେଳ ରାଷ୍ଟ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ଭି ସୋମନ୍ନା। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ସୋମବାରରୁ ବିଏମ୍ସିରେ ରାସନ କାର୍ଡ ଇ-କେୱାଇସି। ବିଏମ୍ସି ଅଞ୍ଚଳରେ ଯୋଗ୍ୟ ହିତାଧିକାରୀଙ୍କୁ ମିଳିବ ରାସନ କାର୍ଡ। ଆସନ୍ତା ସୋମବାରରୁ ଜୋନ୍ ଅଫିସରେ ଇ-କେୱାଇସି ଆରମ୍ଭ କରାଯିବ। ଅପରାହ୍ନରେ ମେୟର ସୁଲୋଚନା ଦାସ ଅଧ୍ୟକ୍ଷତାରେ ବସିଥିବା ଏକ ବୈଠକରେ ନିଷ୍ପତ୍ତି ହୋଇଛି। ଭିଡ଼ିଓଟି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଦେଖିଥିବାରୁ ଧନ୍ୟବାଦ। ଭିଡ଼ିଓଟି କେମିତି ଲାଗିଲା କମେଣ୍ଟରେ ଜଣାନ୍ତୁ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।